हेलो बच्चों, आज हम सीखेंगे ABCD लिखना और पढ़ना दोनों। चलिए बच्चों, सबसे पहले जानेंगे कलर्स नेम। ये है नियॉन कलर, ऑरेंज कलर, ग्रीन कलर, ब्लू कलर, पिंक कलर। चलिए बच्चों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखेंगे ए। सबसे पहले क्या लिखेंगे? ए फॉर एप्पल। बी फॉर बॉल। फॉर बॉल। सी फॉर कैट। C for cat. D for dog. E for elephant. F for fish. G for grapes. H for hand. I for ice cream. J for juice. K for kite. L for lion. M for mango. N for nest. O for orange. P for parrot. Q for queen. R for rabbit. S for sun. T for tiger. U for umbrella. V for van. W for watch. X for xylophone. Y for yak. Z for zebra. तो आज की वीडियो कैसी लगी बच्चों? चलिए अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।